সবাই একসঙ্গে আমরা এগিয়ে চলুন। আজকে আমার প্রোগ্রামে আসার এইটা একটা মূল কারণ যে এই কাজটার জন্যে আমাকে ডাকা হয়েছিল। এখানে জানি না ড্রাগ কতটা এফেক্ট করছে বা এইডস, তার জন্যে এনারা যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এর জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ এনাদের জানাবো, বিশেষ করে আমাদের সরকারকে। এবং অনেক ডেভেলপ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমি রাস্তায় আস্তে আস্তে। সেই ত্রিপুরা আর নেই, এখন ত্রিপুরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। খুব ভালো লাগছে দেখে। আমি চাই আরো উন্নতি হোক, আবারও আসবো, বারবার আসতে থাকবো তোমাদের কাছে, একদম কনফার্ম। একটা গান আছে, দেখো তোমরা চিনতে পারো কিনা গানটা। এই গানটা শুরু করার আগে একজনকে নমস্কার জানাবো। সে হচ্ছে আমাদের সুশান্ত ভাই, সুশান্ত চৌধুরী। আপনারা না থাকলে আমি আসতে পারতাম না। এবার আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এইটা, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर
तुमको है बताना। लाजवाब। तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जरा इस बात पे जोरदार तालियां बजाना। एक बार जोड़े हाथ ताली हो सकल तरफ থেকে पद्मश्री श्री कुमार शानुर জন্য एक बार जोड़े हाथ ताली পেছন থেকেও। क्या है, एक तो हिंदी में बोली, एक तो बांग्ला में बोली। मैं आपको अभी लिए चलूंगा वो 90s के दौर में, যেখানে আপনারা স্কুল কলেজে যখন পড়তেন তখন অনেক কিছু করেছেন, বুঝতে পারছি। সেইখানে নিয়ে যেতে চাই আপনাদের, সেই স্কুল কলেজে সেই রোম্যান্সের দর। কি হচ্ছে বাবা? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এইবার আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলবো সেই স্কুল লাইফে, কলেজ লাইফে, আপনাদের ইয়ারটাকে একটু তাজা করে দেওয়ার জন্য। চল স্টার্ট কর। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से कहते हो रहते हो तुम रहते हो। काश के हम होश में अब आने न पाए, काश
इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। अरे ओ अगरतला वालों, अब ये सुनो गाना कुमार शानू की आवाज में। ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। दिल धड़काए, पटाए, दिल धड़काए, बीच सड़क पे नजर दिखाए, इशारा हो करके इशारा। ओ लड़की ओ लड़की, ओ लड़की आँख मारे।
काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरी गोरी गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है पूरा काली काली आंखें, ये गोरी गोरी गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है पूरा काली काली आंखें, ये गोरी गोरी गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। Lovely. হ্যাঁ, আর আমি একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যারা সামনে চলে এসেছেন প্লিজ পিছনে চলে যান, কারণ আপনারা সামনে আসছেন, আপনার সামনে আরেকজন চলে আসবে। আর এই পাশটা একটু খালি করে দিন, ভিআইপি জায়গা আছে, এই জায়গাটা একটু খালি করে দিন প্লিজ, রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ একটু পিছনে চলে যান। দারুণ। আর শানুদা থাকবে এখনো, আরও গান শোনাবে, আপনাদের পছন্দের সব গান শোনাবে। আর এখন আরেকটা সেরকমই সুপার ডুপার হিট গান। না আমি একটা গান এনাদের শোনাতে চাই। দেখো হুল্লোড়বাজি গান তো সবাই শোনায়, আমার কিছু ভালো গান আছে যেগুলো আমি তোমাদের শোনাতে চাই। সুন্দা ঠিক আছে তো? একটা গান আছে যে গানটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গানগুলোর মধ্যে একটা গান, এবং এই গানটা সবার জন্য গাওয়া যায়। হ্যাঁ, ভগবান হোক, আল্লাহ হোক, ইয়া বন্ধু হোক, প্রেমিক প্রেমিকা হোক, মা বাবা হোক, সবার জন্য এই গানটা একটাই গান, সবার জন্য ফিট, একদম সব কিছু করার জন্য এই গানটা আমার, যার জন্য আমার মনে হয় যে এটা আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ লিরিক্সের গান, যেটা আমি আপনাদের 4 লাইন দিয়ে শোনাবো। যদি ভালো লাগে তো তালি দেবেন, ভালো না লাগলে গালি দেবেন। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। এক মিনিট আমাকে একটু টাকা। আমি চাইবো যে আমার এখানে যতগুলো ফ্যান্স আছে বা আমাকে যারা ভালোবাসে, তারা সবাই আমার সঙ্গে এই গানটা গাইবে। গাইবে তো? আমার সঙ্গে গাইবে তো? আমার সঙ্গে গাইবে তো? তোমরা ওখান থেকে গাইলে আমি মাইক এরকম করে তুলে ধরে থাক, আমি যেরকম যেরকম ভাবে বলবো সেরকম সেরকম ভাবে গাইতে হবে, ঠিক আছে? আমরা একসঙ্গে পারফর্ম করবো সবাই সবাই, ঠিক আছে? চলো শুরু করো। Oh
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। अब আপনারা গাইবেন আমার সঙ্গে, कमान कमान। जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना जब कोई तुम देना न कोई है न कोई जिंदगी मारे सिवा, तुम दे जब कोई बात बिगड़ जाए, একটা কথা যে ত্রিপুরার লোকেরা এত সুরেলা, এরা এত সুরে গাইছে, কসম সে তুমি যদি এটা রেকর্ড করে থাকো তাহলে দেখবি যে আমার কোরাস রেকর্ডিং এর সময় যারা গেয়েছে ঠিক তাদের মতোই শুনতে লাগছে। এবার আমি আসবো আমার সামনের লোকেদের যারা এখানে রয়েছে, আমার সঙ্গে গাইতে হবে। जब कोई बात, जब कोई मुश्किल तुम देना तो हम, जब कोई ऑल स्टेडियम দেনা। এবার আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, প্রত্যেকের মোবাইলে টর্চ জ্বালান, আর টর্চ জ্বালিয়ে আমাকে দেখান যে আপনারা কতজন এখানে আছেন। চলুন, লেটস গো। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Lovely, what a lovely song. I love you all. I love you यार, कमाल है। इतना अच्छा लग रहा था, যারা আমাকে ভালোবাসে তারা লাইট জ্বালিয়ে দেখাচ্ছিল। সত্যি যদি তোমরা এটা ছবিতে দেখো তাহলে তোমাদের মজা আসবে। সত্যি, আর এই গানটা এত সুন্দর, গানটার লিরিক্স এত ভালো সত্যি। আর এই গান আরও এরকম অনেক গানে এখন মিউজিক থেরাপি হিসেবে চিকিৎসা হচ্ছে, রুগীদের ক্যান্সার পেশেন্টদের চিকিৎসা হচ্ছে। তাই জন্য তো আমি এই গানের সুরেই বলবো, কারণ কি এই গান আরও অনেক গান রুগীদের চিকিৎসা কারণে ইউজ হচ্ছে। এই গানের সুরেই আমি বলবো যে जब कोई रोगी हो जाए
या कोई बेड पे सो जाए, तेरा गाना उसके लिए है एक दवा। সত্যি শানুদার গানটা রুগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই জন্যই বললাম তেরা গানা উনকে লিয়ে হ্যায় এক দওয়া। একবার সবাই মিলে এই গানটার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক, আর কুমার শানুর জন্য একবার জোরে হাততালি হোক। আপনারা জানেন যে কদিন আগে আমাদের একজন বাঙালি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, সবাই জানেন। প্রচুর গান দিয়েছেন, প্রচুর গান। মানুষটাও খুব ভালো মানুষ ছিলেন, বাপ্পি লাহিড়ী। ওনার জন্য একবার জোরে সবাই হাততালি দিন, একবার জোরে। হোয়াট এ মিউজিক ডিরেক্টর। আমাকে এখান থেকে অনেকে রিকোয়েস্ট করছে যা দুটো লাইন বাংলা গান। তো আমার মনে আছে বাপিদা আমাকে অনেকগুলো গান করিয়েছেন, অনেক গান করিয়েছেন, অনেক হিন্দি ফিন্দি প্রচুর গান আছে, বাংলা গান আছে। একটা গান আমার খুব ভালো লাগতো, সুরটা কি দিত? এই গানটা উনি যখন আমার গাইছিলেন সেই দিনকার কথাগুলো মনে পড়ছে, কিন্তু গানটা আমি শোনাচ্ছি। মানুষ যে আজ নেই গো মানুষ, দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে, পরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে। মানুষ যে আজ নেই গো মানুষ, দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে, পরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে। ও পরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে। আমার বন্ধু সুশান্ত চৌধুরী, তোমাদের মন্ত্রী মশাইকে আমি একটু স্টেজে ডাকবো প্লিজ। সুশান্ত ভাই এসো স্টেজে। জোরে করতালি দিয়ে ওনাকে আমরা আহ্বান জানাবো মঞ্চে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত বাবুকে মঞ্চে ডেকে নেব। একবার জোরে হাত তালিও। এসো, মাইক দেবো, মাইক দেবো। शानुदा जे गान गाइलेन जब कोई बात बिगड़ जाए, এটা আমারও ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট সংস। তো আমি শানুদাকে আবার অনুরোধ করব এই গানটা আবার পুরোটা গাইবার জন্য। শানুদা হাফ গেয়েছে, ভুল বলেছি, তোমার সঙ্গে গাবো। দেখো খালি পলিটিক্স
করলে হবে না, গান বাজনাও করতে হবে। জল জ্যান্ত উদাহরণ কে যারা একটা কথা মনে রাখবে যে যারা মিউজিককে ভালোবাসে তারা কোনোদিন খারাপ হতে পারে না, তারা কোনোদিন খারাপ হতে পারে না। তো সুশান্ত ভাই এখন দেখবো উনি আমার সঙ্গে ডুয়েট গাইবেন বলেছেন। হ্যাঁ দে স্কেলটা দে। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल भर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हे 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 हे। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल भर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। না কোনটা গাইবো বলো, আরেকটা গান তুমি শোনাও, শোনাও। কোনটা কোনটা? আরে এখানে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করো না, এটা একটা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম, এখানে জিন্দাবাদ নেই। হ্যাঁ বলো তুমি কে, তুমি গাও। আচ্ছা এক মিনিট এক মিনিট, মাথা নিচে খেলতে। मुश्किल बड़ी है रस्म-ए मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं,
में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। हाँ दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुझे हम ऐसे प्यार करें। मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो। कुछ ऐसा करें मुझ में समा जा, पास आ जा। हमदम मेरे हमनशी। दिल है ये मानता नहीं। दिल है ये मानता नहीं। मुश्किल पड़ी है रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। हाँ दिल है कि मानता नहीं। Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Shanoda. Thank you. Carry on. We are honored, sir. আমি আসছি। অনেক গান আছে এখন। আমি আসছি। আমি একটু যাই, অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি, তোমরা জানো তো, অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি, একটু যেতে হবে, নাহলে হবে না, ওটা বুঝতে হবে, তাই না? অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি। আই লাভ ইউ টু। শানুদা, আমার কাছে অনেক সিঙ্গার আছেন যারা আমি চাই। রচনা অন দ্য স্টেজ। শানুদা এক্ষুনি আসছেন। শানুদা কোথাও যাচ্ছেন না। রচনা ওর গান শুনুন, ভীষণ ভালো গায়, বোম্বে থেকে এসছে, আমার সঙ্গে সারা পৃথিবী ট্যুর করে, আর আজকে ও গাইবে, দেখো কিরম গাইবে, গ্যারেন্টি। থ্যাংক ইউ। একবার রচনার জন্য জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। আমি বাংলাতে এক বাত বলি। হ্যাঁ, এক বাত বলুন। আমি बांग्ला जानी ना, बुझते पारी, हाँ लेकिन आज मैंने आप सभी के लिए बांग्ला में कुछ सीखा है, वो मैं बोल सकती हूँ? बोलूं? एकदम ओके। আমি তোমাকে ভালোবাসি। यस, এইটা বললে সব ছেলেরা বলছে আমরাও তোমাকে ভালোবাসি। আমি এও চাই। এও চাই। সবাই একবার বলে দাও, আমিও তোমাদের ভালোবাসি। ओके। जय हो। कि जो गीत गाने जा रही हूँ मैं आप सभी के लिए, ये मेरा भी फेवरेट है, आप सभी का फेवरेट है। मुझे यकीन है आप सभी खड़े खड़े अपनी जगह डांस करेंगे।
बाकी होना है जो हो जाने दो सोचो ना देखो तो देखो हम जाने जाओ मुझे प्यार से सोचो ना देखो तो देखो हम जाने जाओ मुझे प्यार से रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो अच्छा अभी क्या कहते हैं जैसे शानुदा और आप गा रहे थे और ऐसे ही आप मेरे साथ गाएंगे ठीक है सभी कोई गाना पता है चलो 1 2 1 2 3 4 आज की रात होना है क्या होना है क्या होना है क्या থ্যাংক ইউ फिर से আমি তোমাকে ভালোবাসি थैंक यू आज की रात खोना है क्या पाना है क्या खुशियों को पाना है और गम को खो देना है আমরা জানি আপনারা সকলে শানুদার জন্য অপেক্ষা করছেন শানুদা আসছে আর দুটো গান তারপরেই আসছেন কুমার শানু ওনার সব বিখ্যাত ডুয়েটস গানগুলোকে নিয়ে ডুয়েট দুটো গান বাকি আর তার জন্য এবার মঞ্চে ডেকে নেব বিপ্লব চক্রবর্তীকে আরেকবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে মঞ্চে আসছেন বিপ্লব চক্রবর্তী তারপরে আসবেন স্বর্ণালী তারপরে মঞ্চে ডেকে নেব কুমার শানুকে আর এবার বিপ্লব যে গানটা গাইবেন সেটা স্বর্গীয় বাপ্পি লাহিড়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পরবর্তী গান বিপ্লব চক্রবর্তী Thank you A so much, tribute Soma. to Thank you. Bappi Lahiri. Are you ready for dance? Come on, guys. तेरा सबका प्यार हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ हो अभी जाएंगे बात ओ याद आ रहा है तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ हो अभी जाएंगे बात ओ याद तेरा यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल की भुला के दिल के तुम्हें
कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ कृष्णा धरती पे आजा तू, कृष्णा प्यार सिखा जा तू, कृष्णा धरती पे आजा तू, कृष्णा प्यार सिखा जा तू। जिंदगी कुछ नहीं, दर्द है, प्यास है, हर खुशी है वहाँ, तू यहाँ आस है। ओ जिंदगी कुछ नहीं, दर्द है, प्यास है, हर खुशी है वहाँ, तू यहाँ पास है। समझ में आजा आजा मिटा दे कृष्णा। प्रभु कृष्णा प्रभु कृष्णा। क्या बात है, तुम्हारा वतन, love you। क्या बात है। मैं वही तू वही है दुनिया के मेरे, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए, तुम कहाँ तुम, अभी जा भी जाएगी बात। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए, तुम कहाँ तुम, अभी जा भी जाएगी बात। ओ यार आ रहा है अगरतला का प्यार। Thank you so much guys, thank you। थैंक यू विप्लव, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, लेकिन वो शौर नाली के एक बार जोड़े हाथ ताली फॉर शौर नाली। হ্যাঁ, এই গানের পরেই আসবেন কুমার শানু। আমি জানি আপনারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন শানুদার জন্যই। শানুদা আসবে এই গানটার পরে। সবাই ডান্স করবে তো? কাম অন, আরেকটু জোরে শুনি। চল। আরি বর্মন সাহেব ওনার বিখ্যাত কম্পোজিশন এবং
সবাই মিলে একসাথে গাইবো। হ্যাঁ, আগরতলা। Thank you so much. থ্যাংক ইউ সোনালি। আর এবার মঞ্চে একটা স্পেশাল পারফরমেন্সের জন্য আমি মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের এমএলএ সাহেব শ্রী সুধাংশু দাস মহাশয়কে। ওনাকে মঞ্চে ডেকে নেব, উনি একটা আমাদের গান উপহার দেবেন, স্পেশাল পারফরমেন্স একটা। মঞ্চে আসছেন আমাদের এমএলএ সাহেব মাননীয় শ্রী সুধাংশু দাস মহাশয়। একবার जोड़े हाथ ताली सकलेर तरफ থেকে। मंच आছেন माननीय श्री सुधांशु दास जो है बहुत खास, आ गए हमारे पास, तालियां हो जाए खास आप सब की ओर से। ओवर टू यू सर। Thank you for giving me the opportunity
আমি তো শিল্পী নই, তবে একটা রিক্স মনে হচ্ছে, একটা রিক্স হবে। এখানে রিকোয়েস্ট করেছেন দুই একজন, তো আমি জানি আমার গান শোনার পরে অনেকে হাততালি দেবেন না, গান শোনার পরে দেবেন না আমি জানি। তো আমি আগে রিকোয়েস্ট করছি, আমার গান শোনার আগে দয়া করে একটু হাততালি দেবেন। থ্যাংক ইউ। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ